Oleh tuhin ay kulin ng maong Toyota players inspection ay naidingan ni. Hi inspection ay naizaw tarahin. So ta session buntoy te ngay ta chung final match ang khel dingan ni. Welcome to the final match, Mark and Taylor. Welcome to the second leg from Tatum Memorial Futsal Tournament 2022 final. In commentator ding hi kay Zion le kay Ramlin Sang FC Chapo Ain Thok Kanung. Ole Tuin Fate FC Fate AFC le go boy hai Tuin match nei ding nanin prepare mega Tuin. Ole Combo FC hai defending champion an nia tutum final in Khanan Changchungchu. Voi ni anla na ding ania Fate A hai final voi anung kai na ania an game and an hoi vevia final fast na ding tu chi ni nai la fin thai no ni team to kan na nei meta tuin ka commentator puipa ju kin don kata im Fate A hai im ngai dan an team ti ve hai Fate A hai kay ka ngay dan chong ni loin fence hai ko po ngay danin player chotak dak muntin ramtin America ramting ay tok dama hung ko man na an game and paman hoya combination man nei che me ma chun lang ko mi go boy FC ting hi ngay dan go boy FC hi kay chu an game an strategy hi chaka ti ma an kum hai anin upat patle ai sin hom nisin la ko man ni an game strategy hi acha an fight spirit hi acha katia an defender palem so Argentina hung niom takana tun an central ba hi Nigeria thoka hung ni dingana acha ma hi ama hi chanjin galo hi banglem chun a flight ticket from Go Boy FC hai na tum pe vong ani ore match tu lo chanta tuin oh out na le Go Boy FC an tu nung pe out da tuin team A Fate hai ball anung chan noka le vai phang ka tina ka tu Go Boy kan sa khela le ma an đi đây thì tao nói là twin handball ở má twin Go Boy FC in free kick kan pe dengan ya oh le number 15 ini apa dengan oh anda dengan ni twin number 27 update out Fate tiang tegin out channel kanta ai feel sudah ni Go Boy hai nang lang landing ani Go Boy yang tegin kang kala lo nang area ni sila ko man lo fola twin free kick Go Boy FC yang tegin nang landing ani Tanggal mangan tegin gol alut coba twin Fate FC defender pa bola hole never out no Fate hai pin ball nang chang no ka
Auti kau boleh siang turun no ka tuhin. Pwede ang aulo ka kau boleh siang turun po no pelo ka. Bu Alfred in bola changa. Bu Alfred ang daw judak pelo ka. Easy. Nice. Easy. Kau boleh siang turun. Bola changya tuin penet siya inang changnok ta tuin carry meka sangta tukin anong pedut tumatuan laudang ani tuin ampe dokno ka kau boleh siya kau boleh siya tumisak at laudang anak tu full alo ni kay dahin tuin free kick anong peta misin lang kung out ani Fedeksi yang carry mereka tuin. Anla cang zinga ball cola lum zinga tuin. Fedeksi hal tadi ball alam jintun nak carry mereka. Out no ka. Boleh, Bu. Fedeksi yang coming number 1 out, number 12 in. Fedeksi yang bola cang mereka. Anla cang zinga number 1 asa takin laudang ani. Fedeksi yang cang mereka tuin set kiparin mol tekan seka. Tuin Fedeksi yang perang mereka. Fedeksi yang bola start mereka tuin. Fedeksi yang cang mereka. Fedeksi yang cang mereka bola lum zinga. Goal again kiparin mol tekan seka. Fedeksi yang kipar asal mol bola. Out dihinampin mereka Kobolet siya ang bolang latsanga ang laudang out no ka Kobolet siya taring out anong chan no ka so pwedeng tak daw ni mo tuwing Kobolet siya ang bolang chan mereka number 11 ang tingin Queens na bang Linggo Alosa out no ka corner free time to ginanong tana kiparin mo itagload ang Noka Kubo yan taking out ang Starbuck twin fake high taking out Bo twin high ng matang zinga out Noka Kubo ang chikikan ng puta tuwing pwede ang laudang out na ka ang pera mo ka tuwing out ang start mo dito gusto nga kung nga pinakilaw na ganun
Kemudian bola sang mega tuin melopit auta tuin adam trong noka Fade high bola sang mega nisilahon fall and low fall metani free kick tuin fade high tokin fade high chun goal tingan pit luta tuin keeper noy tang low shot noka tuin bola lung kau bola orang sang pak Fade high chun setan niya nisilahon out ani Koboy ang bola sang noka tuing goal tingan pit lut mega nisilahon defender ang bola tuing Koboy ang sang noka goal Cinta Alfred goal cinta Alfred jersey number half Koboy at goal ng tuma bukan goal score Koboy at 0 make it 0 ani Koboy at 3 Koboy at yang goal katan cinta Fade high ka kalama mo Fade ti ka low chak na sa rawle Koboy takin out kita ng may natin James wala Daniel ang first touch sa loading mo diba tulay ito na low out ang ta tuwing Koboy ang takin bola ng John Noka numbers fade high number 7 para ito na ang keeper pa na load set Noka Koboy high keeper pa second takabay kita moy takin low ng Noka ang petasu apet out tadi Koboy ang bola sang nok mega tuin midfield line takin khel kana side team takin pe pe ya cho out anta tuin fade high out bola ng sang noka midfield team an carry pe yo an bola la chang singa tuin fade high taring ball chala lum singa और फिर लूटा तुम अनलोडिंग आउट अरूल पाप बुकिंग लोडिंग आउट नहीं तो बोल एफसीआई इन बॉलम तो बोल अटैकिंग बॉलम लूट पे या किसी लाओ कंप्लीट हाई डिफेंडर पर मोर तक लोडिंग आउट नहीं तो बोल एफसीआई कौन है तुम नम चन्नो देता Anong dyan mo gani sila ang tira kita pang natin alay ka na James Dena set ini sila ang set out niya ang goal ter couple pero tawin ko kan gasa sa gani sila ang apel out din goal alo chip boy Tuwing kita inteng hai hilingan inta apoy pat zatani tuwi hai tu tuwi tu boy siya ang bolan sang mga tuwi na fake hai ng sang mata o fake hai ng sang mga nisila kung out
Cowboys siya green ball ng denga. Kay Ehan lo dang out da. Cowboys in out ng puda. Outline. Kay dang green ball ng Changnoka. Kay Ehan ball ng Changa. Cowboys siya green ng Solan. Cowboy FC ang bola Changnoka kami sila kuman counter attack and tomato and pair out doni. Natin fade high ang bola Changnoka. Anong petok na kami sila kuman Cowboy high ng pair out doni. Fade high bola Changnoka. Cowboy FC high goal team and pair and Changnoka o so na Changnoka ni sila kuman Cowboy FC high defense allow tight chocolate. Natin fade high bola Changnoka set out Cowboy FC high keeper Moy tanong mo na ni. Fade high bola Changnoka tuwing Cowboy FC high ang sighting ang mega o Samsan Zongachu ang mutay noni Cowboy FC high defense sa tight chocolate. Fade high o bola Changnoka tuwing posisyon na siya ang heso niya isina kong goal chance tak ang mutay noni Cowboy FC high ng Changnoka tuwing Samsan Zongachu ang mutay natin fade high bola Changnoka ang etek apasu na lang ang etek ka o tuwing ang Changnoka o check goal ka ng tindita tuwing 1-1 Cowboy FC anin goal pa ay sinsun na tanilang Jolo ang Jolo po Cowboy FC sa 5 2-1 Fade high ball carry Nokta tuwing Johnson Nuk Chongta isina kong Cowboy FC high junan Lakpe Noka Cowboy FC high defender nalaupo pang Noka Fade FC high defender pang laudang ata corner tuwing Cowboy high defender po tachu tuwing pang laupo na deflection ang ilo mani Cowboy FC high bola ng pet Noka Fade FC high defender pang laudang ata tuwing nagpit anin pass Noka na rin takit ka style ang mga ni sila Cowboy FC high defender ng laudang Noka sa tachu asang out Fade high bola Changnoka Cowboy FC high defender pa Adam Chale sila Medyo hinaw ba ng Changnoka din niya Cowboy FC high Medyo Cowboy high Cowboy FC high
Ang substitute keeper tulong team dia mau teknologi mana ni? Players high fitting, feels immature, official referee high decision pa. Ay fair po, hindi nga ni. Oleh player sai ka, referee hai ka, incomplete na red carding lo pupang kama sa isel kay na notin new. Oh, fan sai ka area perform de. Ini mana? Team hai kalau cira pai tiwo. Kau boleh siap kita moi kalau kita katuin. Jadi hai yang cang nong katuin. Oh, di sini aku mau tadi. Kau boleh siap untuk bola nong dia terbaca. Kita goal score to KFC 2. Cowboy FC 2. Anin John tak. Ayan hoy koper. Sniper ng mga top scorer FC Chapawain Talk. Pu Megnas go so patum-atum ka. Ato ta Team Siarain Talk Kangwa Peter in goal read ato na. Suzo atuta in TLMX final match. Cowboy FC Tangval Helun goal sari ato nanta. Tangval Helun top scorer. Ay lah magtaya ni. Oh, boleh kita remoi takin alopek chala. Dengan petok noka tun, penhain ball position yang sini ka. Anda cang singa defender dengan pas satu defender yang dengan pelu tatu. Agol tu cover. Kiperin, Cowboy FC kiperin moi tenglo tanganis. Oh, corner anung conatu anpe tadi. Cowboy FC hai ka lon chungai tiwo infant sai in cleaning infant sai nan mu thai no chun chu an ke an chi rap thai no dik cheu ni ale lon chungai ti chun na kan ai khang na sak le ni Hello, Silvia. Cowboy FC yang tukin bolang canatu an temsu ngelain ikan carry out na tuin fade high nanung canok dia ni. Fade high in position and swim mereka on apa su mereka out tadi. Half time goal score 2-2 Cowboy FC 2 Fade AFC 2. Anin betok fade nan hoi le ni.
Oh, Pupa, good morning. Pupa, good morning. Ngotong na nga po ng Changnok ta. Zangha pagin mo ay ilaw tiya ilaw hisula ni amay puwa ni ta nunga kay ta vacancy ang tanoni Oh, team. Sampal. Oh, sampal Zef. Inong peda chu ped out there. Queen Pupa mo. Oh. Number 9. Oh. Apel. Oh. Again, rak siya chu. Zef along rang laman ni. Hello dang man. Number out. 5 in. Fade of siya ang team. Team. Fade siya chance chatakan mo tu ko bahai bukan moi pakai ni. Anlay dah ngau tadi. Number nine. Oh, aku keng chani dah ni. Substitute keeper hi alo turu khopel alo dang dok nget ani aku to moi go boy FC in tokin ball anin fit no do ni team to nei su ga ni ngati khala kan combination of foot rok no out ta team pe da ngun chom no ta moi tokin pe ta this is our number 7 Satkan lo dang out ani so boy FCI starting chan so ma an sot na chan so ma chan sot out do ni Go boy FC starting chan so ma chu gan keeper allow out man le ni tuin fade high nam bolam chan nak me ka fade high bolam chan zina pin pin su kata apin ska alo na pin do ti fade high keeper me takin low safe ni fade high keeper allow chat kobo who's the whole allow through Go boy FC in bolam Changnok ta. Oh, Chang sim tumin changan lak me ka ni sila pe dai na an lang pe ka chu. Go boy FC di ken ta ng sota. Oh, nek takin. Langgal puze hon moy takin dar long manan.
Nonton toko Angaya Paugimon Paugimon Masatua Nakai pada para pasar mulai paginoy siya Agol pa Tupedak siya yung tagin Goal kapansin sa mga katun Goal Kita tuto ng goal score 2-8-4 nito Number 7 goal na Atlanta. Aturuhan ng Kopo. Tujana a tournament top scorer FC Chapuan to Magnas Golso Patum Atota Say A ein Tugin Langval Zehava Golso Atinata Tunggu bola yang sedikit ya. One shot out Manani. Oh, unload tadi. Straight high. Wali na load ang mata. Oh, tuin na yung shot mo ka tun. Unload siya mga tuin out. Kikan na ini. Out kikan ng chana straight high. Straight high yan tingin out kikan chan na yatin. Ko boy high nan sang mokta ko boy high. An attack mereka. Oh, twin bola ninja, bola cover mereka. Tupa gitman sang satu. Sang Zefin Loy tengah lolang mereka twin. Oh. Fan hai kan sang lolang mereka tengah satu. Sang tadi ini Loy tengah lolang mereka twin ai tengah. Mata sedang jom asal pelantin jalan bang pelanta. Ada dia sedang tengah cuci gol jisa under. Nanti mana kita sepa maju cloning allow outdoor dengan sang metemo. Langgal Daniel, bola ke dia tu kait hang mo tekanan lolang peka. Langgal Zek bagaimana cangga kati, Nomor 7, tu tak cuncu atun tanori. Kiper moy tekanan lolang. Oh kiper ingat, tengah cuat bola. Kita itu kita betul. Halo, set ini tadi. Di nomor 7 setengah cuan dulu main. Total goal score 9-4. Fate A 9, goal point 4. Dia untuk mengutak mekanisme aku mana ada kira kode yang untuk ancam su meta kikan tersu meta tu hai tarin kita meta anin pak mekanisme aku bangkang saya tinggal lalu untuk dah tu nak tu kan ancam meta William number 7 carry net out setak kita ringan dengan set moment Tanggal tadi Bila dangsang bolang cukuy mereka di sini akan number 9 Fade high defender Pahi Alayat dan Tuhan bila dangsang yellow card of money
bulan dobsa oh asot chel dewani Sanggal Jeffing asot chela tuin Fade high nan chang nokta fade high nan pass meka passing game an nei tho meka silaman pass sula oh fade high nan chang nokta fade high number 7 pass ke changa number 10 in a sota chu out oh Jeff Daniel James Bengal January goes on to final at the main of the match at Haven. Goes on to fade high in low to root lane. TAC takana. Team number 12 na tsaka fade high number 12 chung goal mo taginan goal at suna to him. Goal score to 5-9 ante. Landam sang atho play rising tuta goal khachu anal play ani tuta goal score to 6-9. Goal thung so bakan tan ka rakui goal neta number 7 goal boy to get number 7 in goal tana thung ka tuna up goal defense two to one pa goal boy hahi kambe master apna kambe gaudim goal boy hahi semi final khop khat tomato hai kan kambe kan ya tun tuta tung hinan kambe thai dim hanganai ti sama chong mereka twin two James oh adam out dengan pupagin muan oh apelin sang dewa Twin Kodoy at siyahin goal kick ang tikinan humkan nokta ang kitarpanat mo tagnan midfield high pass twin anin pass sul dewa sulay dyan out nokta Kodoy at siyahin tikin ang satachi ang kitarpan fake sa talobay naltak takin Twin free time takin goal kick ang may ganya pass ng ganya katunat number 9 na sa tachu kalau root jauh number 7 Goal
Cowboy FC yang dengan sok nol tapi maju. Low Sefa, kita low Sefa tu yang bola cengok mereka. Cowboy FC yang bola mereka. Kita dapat apa? Felix yang bola cengok aku dia tidak boleh. Bola maya Cowboy FC yang bola cengok ta. Bola dom sangat ajak beda tu. Anda udang peka tu jeng sila peka tu kita rindu dengan low save no kani. Untuk bola yang tebing. Oke kan sana. Untuk bola yang tebing free kan pihak tengah. Silakan Cowboy FC yang nacang noka Anso Tatu Fade High nacang tatuin Cowboy FC pakai nacang noka Anso Tatu Fade High nodang noka tuin Fade High pakai nacang noka Kiri Anso Tatu Cowboy FC yang kita mau pakai nodang mana nih Fade High nacang noka Cowboy FC nacang noka isi nang Anso Tatu masuk tuh kita full Cowboy High full, ano ya?